توے کور ٹوٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرمو کہ بند چھ نماز لاگن پڑھن میں کچھ سہری یلی میون بند چھ لاگن یہ چھ اللہ اکبر کرن دپان پروردگار العالمین چھ امسن ساری جسمی گناہ انن ام چھ کالس پٮ۪ٹھ تھاوان امس یم اتھو سی گناہ گمت کالس پٮ۪ٹھ یم چشمو سی گناہ گمت کالس پٮ۪ٹھ تھاوان ٲس سۭتۍ یم گناہ گمت کالس پٮ۪ٹھ تھاوان کھۄر سۭتۍ یم گناہ گمت الغرض یم تہ امہ وجوہ سۭتۍ گناہ چھ کرمت تم ساری گناہ چھ یوان نٮ۪بر کڑنہٕ ام پتہٕ چھ یوان کالس پٮ۪ٹھ تھاوان حضور فرمو یہ چھ رکوع کران یہ چھ قیام کران سجدہ کران دپے تھی سجدہ چھ کران ام پتہٕ چھ بیٚیہِ تشہد کران ام پتہٕ چھ لاسٹس خروج بسنہ کران یعنی سلام پھران مسنون طریقس میں نماز نش خارج گسان دپن یہ چھ پروردگار العالمین چھ امس ساری گناہ معاف کران دپن یم امس ساری گناہ جمع کرن کالس پٮ۪ٹھ تھاون فرشتہ چھ عرض کران ربا یم گناہ امس وجود مز کڑن پتہ کالس پٮ۪ٹھ تھاون یم ساری پتھر لائن ربا ون چھ یم گناہ بے جمع کرن امس بندس بے دین امس بے اذان من جمع کریں امس بے نام اعمال من جمع کریں رب کرن بیان دپے خو میانو فرشتو رب سن عظمت چھنی کے رب سن شان چھنی کے رب سن قدرت چھنی کے یمس بندس گناہ ان کڑت یمس بندس گناہ نش کری پاک و صاف یمس بندس گناہ نش چھلی تمس کیا کری یم گناہ بے واپس عطا ذات پاک حضرت او فرشتو گواہ روزو یم تو یمس یم گناہ انو کڑت ام پت کالس پہ تھو سجدہ کے ذریعے رکوع کے ذریعے تشہد کے ذریعے امس پہ یم گناہ معاف امس یم گناہ بکھرن گواہ روزو یہ کور میں تتھی پاک صاف گناہ نش زن چھ یہ زامت ون پنہ ماجہ زن تہ ون پنہ ماجہ تھن پیمو زن تہ تتھی یعنی اہندس وجود چھ کہین تہ گناہ روزان امہ آئی چھس پاک تو صاف کرن ذات پاکی حضرت یت یوت کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کور بیان فرمو یس انسان وضو چھ کرن ام پچ مسجد شریفس کن قدم تراون کیا چھ تلن مسجد شریفس کن قدم تراون دپن یہ قدم چھ تراون اخ قدم ز قدم ترے قدم دپن یہ قدم تراون اکس قدم چھس پروردگار اخ نیکی لکھن اکس قدمس یہ قدم تراؤن امس نماز کن یم قدمن تہ ثواب اکس قدم چھس پروردگار اخ نیکی لکھن اکی قدم بدل چھس پروردگار اخ گناہ مٹاون دپن یل مسجد من چھ آسان مسجد من یل ژاو مسجد مز کرن نماز ادا حضور فرمو ام سن تمام گناہن چھ آسان مغفرت کرمت ذات پاکی حضرت اللہ توے کر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بیان من حافظ علیہا کانت لہ نورا طبرانی حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمابن سیدی سزندر دونی میں 5 وقت ایمان 5 وقت نماز راش کر یم جوانن 5 وقت نماز راش کر یم بزرگان 5 وقت نماز راش کر یم یعنی بن 5 وقت بڑ بڑ نماز راش کر یم یعنی ماجی 5 وقت نماز راش کر حضور فرماؤ کانت لہود نورا دفنی نماز چس نور بناون یہ چس نورک ذریعہ بناون یہ نماز ذات پاکی حضرت اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماون او میانو یارو میانو پروانو میانو صحابو میانو دیوانو میانو غلامو یمن نماز شورش کرن تو تا چواتن یہ جان گٹ یعنی گھر جو تو تا چواتن اتنا یارین بکار تو چواتن اتنا مونی بکار تو چواتن اتنا دوشل بکار تو چواتن اتنا کنی بکار دبس پلیم سید کان لگمو نہ کئی کھٹوم حکس نشپار او میانو یارو حضور کرن بیان تلا پن ساتھی کرن تیار تلا پن مور کرن تیار تلا پن خاطر کرن گاش تیار محبوبہ کاش کیا تم نماز کرا کھاتا قبر منز بنائی نور کو ذریعے گاشو کو ذریعے ذات پاکی حضرت اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کرن بیان فرمان میانو یارو میانو پروانو
قرآن یوت امس نماز گزارس کیا میلن وول امس کم انعام پروردگار عطا کرن وول حضور کرن بیان دونین ماتان معاشر بربان گشی قیام تسمل پروردگار تمام پنن بندن ان پانسی بلائت یہ پروردگار پانسی کھڑا کرک یہ پروردگار پنن دربار کھڑا کرک یہ ماتان معاشر سجائے پروردگار ساری لوگ آسن جمع در دربار ذات پاکی بڑ بڑ حضرت اللہ لبن السری جمع گسن اتاج پروردگار اک جماعت نبر کرم اکی جماعت ساج الگ اعزاز اکی جماعت ساج الگ انعام حضور و قربان میانو صحابو یمناش امتریکو انعام یمناش امتریکو اعزاز دونی منو رو یاش برابر یمن تارکنین پونڈی چمکن بڑی بنیو یمناش روی کم کی بچ تار کنین بڑا شک چمکن یم دا النفسی النفسی آج یم دا خود آج یم دا انسان پنجن گناہان کی باپت یہ گناہ سن دنیا اسمل کروین تیرو تا شامل اور کن منڈ باؤن اور آسن قرآن تانے منڈ باؤن اور آسن قطن تانے منڈ باؤن اور آسن تون سنے منڈ باؤن اور آسن سستان منڈ باؤن اننا شکم پیٹرام ساٹھ ہوتا آج باروات سب وائی سننے والا کوئی نہیں ہوگا یہونی ہرائی بوزا انہوں لاش نگئن اوہنی واللہ وہی کرن انہوں بوزا آش نگئن ہم سنیم کرک بوزن انہوں لاش نگئن حضور فرمو جماعت آشم سادر اکسا یمن روحی آسن تار کنین پر چمکن وزوائی محبوبا ونما یمن کلام انزو یمدہ نفسی النفسی آش یمدہ ساز گج پنن شکار کرن مجد یمدہ سرپس گج پنن شکار کرن مجد یمدہ جنگل کن جانورن ازا جل گج مجد یمدہ انسان اس پر انسار گل مجد ہر کن کس پر خطرن مجد یم آسن مدان معاشر اس گلارن النفسی النفسی کرک دیمن دیوان مگر امساتن دی یہ کس انسانا یہ کن جماعتا یمن کا خوف آش یمن کا کماش یمن آش روی برابر تار کنین پوائنٹ نہ بوزوی ہوتا کن عمل تی کرو یہ گوبی ہوئی عمل تی کروا کن بوزوی ہوتا دبیو عمل تی کرو انشاءاللہ بوزوی عمل تی کرو بوز ہوتی نیت گش رچ کیاز نیت المؤمن خیر من عمل یہ چاہے انسان رچ چھنا نیت آسن تو چمس پھال تی میلن کیا جی نیت چھ عمل کھوت امس مومن سے خاطر بہتر تاجدارو کر بیان نیت اس پڑھوان با مختصرا حضور کر بیان اگر انسان دبن بپڑ نماز ظہر بپڑ نماز عشاء عصر با جماعت بپڑ نماز مغرب با جماعت امس ملے ایتی ثواب پتہ اگر ام پڑھ یا نہ پڑھن اگر پڑھن پت گئی تم ساتن بے تت جماعت الگ ثواب حضور فرمو اگر گناہ کرنیا بکر فلانی ٹائم فلانی گناہ فستانی ٹائم فستانی گناہ تاجدارو کر بیان یہ گناہ شزن تھی تس کالے چھ نبی سندس امتس اعزاز بوصالت جناب محمد دبن یتھ یہ ثوابش نیت یوت چھ کرن نام اعمالن مچیون ثواب نام اعمالن مچیون ثواب دبن یتھ یہ گناہ اعراض چھ کرن تیتس کالس چھ نام اعمالس من گناہ یوان لکھنے کے یتس کالس نی گناہ چھ سر انجام دیون یتس کالس ات گناہ من مبتلا چھ گژھن تیتس کالس چھ پروردگار یہ گناہ لکھن تو تچس فرشتہ ونن او فرشتہ رک کیا رک خبر یما پی چتس یما پی پایس یما کری توب اگر یم توب کوری تیل چھ لکھنے ضرورت یہ اعزاز نبی سن امتن تو نیت گس رچت یون اج بوزو کیس کرو پنس پانس اصلاح بس گنت پنس نفسس پڑھن اچھس ہوتا پڑھن اچھس بتائی پڑھن ماز انشاءاللہ یہ رنگ اکنت اکتو یہ بہا سینی سماجس نسانی نمن خاص کر جوانن حضوروں کیا فرمو دمن امساتن کیاش اکی جماعتس اعزاز آسنگ امتیق یہ رویا شک کم کی بانٹ نہیں تار کنین پڑا شک تار کنین پڑا شک چمکن دمن فرشت واتن ایمن الجماعتس کم دمن یہ تم ساتھ وقت انسان النفسی النفسی ہوت ہاش اکس آکاش نے کان انسان پرزنا ایدے میں پائی چھ پھیرو صوب رچ حساب یہ صوب تات آش نے کان شے کسی یہ بیچارس یہ اکن یہ کھا رائے کہ کو حساب تو یہ گو یہ صوب حساب جو کرن یہ صوب یہ کر ساری آسن بیچار پننے پننے آیا النفسی النفسی ہاں
حضور فرمو اعزاز کی جماعت گنت یمن اس روی چمکن کم کی پہ دبن پت پرسنک فرشت کم انسان بلکہ فرشت دبن او جماعت اس ونونا او لوگ اس ونونا تھی کیا چو یہ عملہ کرمت ام کی وجہ سے پروردگار روی چونکن چمکدار بنائی ام کی وجہ سے جت کوٹ تارک آسمان اندر چمکن تو ان روی دی چیتے کون چمکن دبن یم کرن اوڑارس دبن یم کرن اوڑارس سوارس دن جواب دبن جاسا چیتی میلک یلی عزان شکسن یلی عزانس یلتی عزانس گسن اچھوش نیرن وضو خارس گن اچھوش وضو کرن دن نمازی زست تیاری کرن دمن بی جماعتس کن پیخ نظر حضور علیہ السلام کرن بیان بی جماعتس کن پیخ نظر محبوبہ کا جماعتس دمنی من رویا سن برابر آفتابی کن چمکن خود جماعتس تارکنی پڑ بی جماعتس آفتابی پڑ چمکن پھرشت کرنی منتی سوار ان کنی النفسی آدم جلل اشونو نتائی کے متتائی کا یس عملہ یتائی پروردگار نیازاز کرو آتا یہ انعام کرو پروردگار نتا فرماؤن یم کرنی اوڑ واللہ سوال جواب آرن یم کرن عرض دمشن ششت مئی یم ساتن ازان دیول ازان اوز جمن ششن ازان پرانل اشج ازان بروٹی گوڑی تیاری کرن 10 منٹ 2 منٹ اوڑ گون بروٹی اوش تیاری کرن ہم پتوش استقبال کرن ازان یتی ازان اوزی کسر ہم پتوش نماز ادا کرن حضور کر بیان تیم جماعت ایسا جماعت فرمو کہ برابر زونین پوائنٹ یمنی رویا چمکن حضور علیہ السلام کرن بیان تم فرشت کرنی منتی سوال النفسی عالمی چلن مگر تون روش زونین پوائنٹ تابل تو روش واللہ زونین پوائنٹ چمکن اشونو نامل کیا چو دنیا مجید فرمان یم کرن عرض دبنک ناچک نماز انتظارس ناچک واللہ وضوس انتظارس اشوش گونٹ برو سکونٹ برو ڈوڑ گونٹ برو گوڑی واللہ وضو کرن ام پتوش مسجد من گسن مسجد من اسی ازان انتظار کرن تمہوں مناشتار کنین پوٹ تمہاں سلازان بودن نمازی ناسن تیاری کرن تمہوں یمن آفتابی پوٹ تمہاں سلطم یلسان یماں واللہ امی ازان پروسن تیاری نمازی کرن تمہوں یمن آسولین پوڑا چمکن تمہوں آسن ازان پرانن تمہوں آسن کونٹ بروٹ توڑ کونٹ بروٹ وضو کرن ام پدی والمجید اندر یماں آسن انتظار کرن کردی پوٹ حیال الصلاح حیال الفلاح ام پدوشم نماز ادا کرن حضور فرمو یلی من ام طریق عملاش پروردگار کریمن یم انعامات قیام کی دعا عطا توئی فرموئی تائیدارو من حافظ علیہا یمو انسانو یمو لوگو پہنچن وقت نماز رش کر کانت لہو نغورا دبلی چہنی خاطر ذریعہ کاش بناون قبر مجدی گاش حشرس مجدی گاش پل صراط اس پڑتی چوز گاش بناون ذات پاکی حضرت اللہ ذاتی پاکی حضرت کیا یمشنات میں لکھاسن یمشنات میں لکھاسن یمناشن سین پر کوئی لاسن والسائی کیا چون پروائی نماز پڑھن پڑھن مولی صوب نصف سورہ مقلعین امام صوب رکوتی کے پدیمو نماز لاغو پڑھن دھنی منا اشتی من سار یمنا اس تکبیری اولاتی فوت گسن برداشت کرن یموشن تکبیری اولاتی فوت کرن یموش گوڑنتی انتظار اسمل اس کرو تکبیر اولا جماعت من شامل اس کے تکبیر اولا میں جماعت اسمل حضور علیہ السلام کو رسم تلق اللہ رت جیز بیان دمن صحابی رسول جیون در خدمت محمد مگر بامرو چیون انجل رویت پر چی گمگینی ناسارے واللہ بلے پریشانی ناسارے واللہ بلے حضور جیت فرماؤں یعنی یارا کیوں دلیل سکاج پریشان سکاج گمگین سکاج یوت پریشان سکاج من گمگینی ناسار لبلے یہ کرن عرض محبوبت دا اونٹا شم دا اونٹا شم تمن پڑو سن سامان محبوبت تمہیں دا اونٹ رہیم یا رسول اللہ
تمہیں دہوئی اونٹ گئیم کم یا رسول او میانی یارا توئی چکا پریشان او میانی یارا توئی چکا غمگین المحبوبہ توئی چکا غمگین میں آزو سمتا اونٹ والا ایم پتا آزو سمن دون اونٹن پر برابر ساز و سامان تیتے حضرو یا رسول اللہ منہ چل اوئی پریشان ونی کیا کر یا رسول اللہ حضور چل فرمو او میانی یارا او میانی پروانا میں دو شاید چکا وی موجبن پریشان چکا وی موجبن غمگین میں دو شاید چچی تکبیر اولا فوت گمو او میانی یارا میانی پروانا میں تو چجھکتا ہوئی موجبن غمگین میں تو چجھکتا ہوئی موجبن پریشان چچی تکبیر اولا فوت گمت اوئی موجبن چی غمگین ناسان واللہ بلے وہائی حضور علیہ السلام دیوان درس دون مال کی خوچو بیتر تکبیر اولا جان کی خوچو بیتر تکبیر اولا دنیا خوچو بیتر تکبیر اولا وہائی دنیا اسم ما فیہا یہ کیسا دنیا اسم چنا ہم خور بیتر چو تکبیر اولا وہی تمام جوانن کیا دیکھ جواب وہی تمام بزرگن کیا دیکھ جواب یہ پانی روز ڈال کرن اتیش رات قیام من گزارن اتیش رات قیام من گزارن دوچ روز دنی من گزارن تکبیر اولا چکن پود گزل مگر اس انسان مالدار تی بنو اس انسان جسامت والتی بنو مگر تکبیر اولا چون ادا کرن والا من یہ چھتے میں ساتن نماز آسن یہ ساتن امام صبح چورک واسمن وسین یہ گیا نماز یہ گیا نماز حضور فرمو سارے کو بڑ چور چھ سچور اگر بتراتے سوال بدبتے سو چور کو ساتھ تو دبیو ساتھ سونی چوری دبیو نا یہ ساتھ رفنی چوری دبیو نا حضور دی فرمو صحابو چور کو چبور ایمون تی کور حسب معمولی تھے کٹ کیا جواب عرض ناجس دینار نی چوری درہم نی چوری بیاک چیز نی چوری حضور فرمو لا سو انسان چون بڑ چور ماں بابا بڑ چور کس دمون بڑ چور چو سوی چور یس نماز اندر چور چو کرن کیا یس نماز اندر محبوبہ نماز اندر کت کر چور دھونی انسان آئو ایم سوچ اطمینان سان وین عشت کرن کے میں سیت ایم سوچ ملاقات کرن کے میں سیت حضرت المرتضی فرماون دھونی علم شوق خود گسن بگر خدا یسیر کلام کرن دھون بوسن لاغل نماز ادا کرن وین علی شوق خود گسن خدا گس مسیت کلام کرن تیرے اسوس قرآن مجید تلاوت کرن میں شوق گسن بگسس خدا سیت بکیا وزن کرن نماز لاغن پڑھن ون ہلی شوق وزن گسن خدای گس مسیدن کلام کرن تل کیا وزن کرن تل اسوس قرآن مجید تلاوت کرن حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماون تکبیر اولا سان کرن بیان واللہ تکبیر اولا سان نماز ادا کرن حضور فرمو کہ اطمینان سان ہم پدوسو تکبیر اولا رٹن ہم پدوسو اطمینان سان ملاقات کرن ذات پاکی حضرت اللہ حضور فرمو ہم آئی کرو نماز ادا ہم آئی کرو نماز ادا تو چھو چن ذات پاکی حضرت اللہ اگر نہیں ونی طاقت روجو یہ سکت روجو کن خیال روجو دل کرو ہم آئی نماز ادا تو چھو چن ذات پاکی حضرت اللہ یہ کریو گوڑ خیال اچھ دیدار اچھ زیارت کرن ذات باقی حضرت اگر نے ونی خیال روزی گما روزی توج کری گمان کہ میں چوشن ذات باقی حضرت تو بلغو میانو یارو ایم پدوزو رکو کرن سجود کرن ایم ناکر برابر تسبیحات بیان ایم ناکر برابر رکو کے ایم ناکر برابر تشور کے تو بل یہ انسان چو ساری کو دنیا اندر بڑو چورو اندر یا چو چورو مل بڑ چور یسن برابر نماز و رکو کر برابر سجود کر برابر تشاور کر برابر قیام کر دنیا چو چوروں مساری کو تو بڑ چور توئی کوئی محبوب علیہ السلام بیان بزری قرآن مجید فرمان قرآن چندم فوائدون للمصلین تمنا تاوالین تمن نماز گزارن والین تمن نماز گزارن خدا کیا بنن تمن نماز گزارن والیمو پڑھ نماز تمن آگو بے نماز بنن بیاگو نماز گزار بنن مگر نماز گزار بنت رب دبر فویلون للمصلین والین تمن
نماز گزارن الذین هم عن صلاتهم ساہون دبن یما سل سل وچنا ندر کرو اللہ قربان رب سین دربار مگر یوں نماز و نیج رود غافل یما روز پتی تکبیر اولا گو ون ہمیں قدر کلام کرن تی حرام ون ہمیں قدر کن تی حرام ون ہمیں قدر خلاصن بغیر کوشن سوچ سینس منم یہ تی جو حرام اوتا چناو تکبیری تحریما رب دبن ولی نماز گزار کمن سوشو پڑھن والن خدا دبن یمنین ولی چھ جہنم جاک وادیا یت ناو چھ ویل اللہ تعالیٰ دین اش تماما امی وال نش نجا دبن والین تمن نماز گزارن مگر کمن دبن الذین هم صلاتهم ساہون یما پنو نماز نش غافل اچھ دبن امام صاحب کر مکلائی نصف اچھ گسو حد شاہد امس امام صاحب اچھا کھا کارا کاما اچھے تھکن اچھے زمیندار اچھے حکم کر اچھے یہ کام کرن یہ مجھے مولوینی آئی کاما پڑھن بڑ سور لکٹ سور آسان پڑھن پت کیا کرن بہتامت کر تھاک بڑ سور پڑھن وائتی نزبس لگن رکو کرن تو اللہ اکبر کرن شاکن برای مہربانی یم پید کن چھ مے ونیو اوتری تی کہ یم آسن گوڑ صف کرن درست کہ مسجد آداب چھ یہ کہ گوڑ کرو صف درست ادھر چھ پت اوڑ اوڑ بیان برای مہربانی پید من چھس عرض کرن یم پید کن جوان بزرگ چھ تمین یپر ون چھ کھوڑ طرف ساری صف یال برای مہربانی اللہ رب العزت کیا فرما فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون کو تکبیر اولا استغفر رش تکبیر اولا سان اطمینان سان آرام سان رب سن دربار بن اتی آسان تی پہچان کرن ذات پاکی حضرت اللہ حضور کرن بیان من حافظ علیہا کانت لہو نورا فرموک تو وہی نماز این خاطر قبر مجھے گاج بنن پل سرات پڑ گاج بنن والا حشرت مجھے گاج بنن یہی بنس والا بکانیس یہی بنس نجات اکتری در دربار ذات پاکی حضرت اللہ امپت کرن تاجدار بیان و برحانا حضور کر بیان تو بے بنیسی نماز دلیل رب سن دربار بنس پروردگار الکھڑا کر ثم لتسألن یومئذ عن النعیم یم در رب سن عدالت کھڑا گش امساد اشن مولی سن عدالت امساد اشن دنیچ عدالت امساد اشن مول سن عدالت امساد اشن پرنسپل سن عدالت امساد اشن دنیو کی قانون امساد اگر قانون اش یا صرف قانون ذات پاکی حضرت اللہ امساد اگر عدالت اش یا عدالت ذات پاکی حضرت اللہ یہ دنیا اسمن انسانا اشتت بارز برابر فمن یعمل مثقال ذرت الخیر یرا ومن یعمل مثقال ذرت شر یرا ینتی سر برابر نیکی عاشق کرمس ستی اصف سن دربار بکار یم انسان سر برابر تی گناش کرمس نافرمانی حاصل کرمس ستی از بکار در دربار ذات پاکی حضرت اللہ دبر و برحانا یہ رب پن دربار کھڑا گشن پروردگار تیز گھنڈو کی سوال ونمیانی بلنا تو چکا نماز گزار فرمانو حضور گھنڈو سوال آشس قبر اندر گھنڈو سوال آشس یہ ہے کہ امیسی پرسلی نماز اس کا پڑھن اگر ہی نماز من راو نماز ان سوال ترائیت نماز من کامیاب کو امپڑ نماز دنیا من یہ دراوت سوال اس دمنیم باقی سوال آجس دمن منز کرس آسانیتا ذات باقی حضرت اللہ حضور علیہ السلام کرن بیان یہ تو یود نگے ونی جاتائی یوم القیامہ دبن بے بنس نجات و غزری قیام کی در دربار ذات پاکی حضرت اللہ قیام کی دا بنس نجات گزری یعنی نجات کرس عطا یم دا سری خوب زد آسن یم دا کریم بے خوب ذات پاکی حضرت توئی کر تاجدار علیہ السلام بیان فرمو حضور علیہ السلام کر بیان دمن قیام کی دا یہ جہنم دا بیچ آک کئی میں کچھ بسیری بیچ آکی دبک یمسن لمبائی برابر آسمان تو زمین یمسن لمبائی آسمان تو دبن چوڑائی آش یمسن کھجر آج برابر مشرق سے لے کر مغرب
یوت بڑ خونخوار بیچی ان مگر یہ نیر کتی جہنم حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمو امس اس ناو خریش حی ریا یت شی امس اس ناو حریش دمنی لی جہنم جی ان جہنم جی نکن ام پر فرماون جبریل علیہ السلام یہ پر سے من بیچا زو بیچا کوچی کا سو میدان معاشر اسمن کوچی نیرن کو دراک دلس بچوس بہت دل شخصن تھاڑا بشک پانچ اشکاس واللہ تھاڑا بشک پانچ اشکاسن انتظار سندر گھنیتی فرماون سو انسان یم دنیا اسمت نماز سنزائی کری یس میں نماز بنو یس میں نماز گزار بنو زمن گوڑا چھوش تم انسان استقبال گوڑا چھوشن سو انتظار گوڑا چھوشن سو انسان ساڑن یس انسان دنیا من بے نماز بنو امپت کور تاجدارو بیان دون تو امچی ہوئی ساڑن تمیز انسان تمیز انسان زکاة کھون وول بنو زکات استرود پاس دری کرن زکات رود پانس کھون اشر رود پانس کھون غریب رود مدد کرن یتیم رود مدد کرن ہم بتائیدار کرن بیان دون تریم آچو تمیز انسان سارن یہ واللہ یہ حریچ عرض کرن امی جبریل علیہ السلام او جبریل تریم چو تمیز شخص سارن یم پنون مول تموش دنیا اسمن آشی واللہ ناراض کنون یسا پنل مالس ماجا ستاون تمن تمیز انسان چوزیت واللہ یت قیام کی دا معاشر کی مادان کی دا انتظار ستی سزن سارن تمیشت شمپن عذاب کنون واللہ امپت چورم فرماون تمن چورم چوز تمیش انتظار تمیشن واللہ سارن سو انسان یس دنیا میں شراب چونول بینو تمن پوچم کیا چوز واللہ پوچم چوز تمیش انسان سارن پوچم چوز تمیش انسان سارن یسو مجید مز آو مجید کیا اس رب سو عبادت گا رب مجید اس ذکر جگا ملا مجید اس رب سے عبادت جگا مجید اس اللہ تعالیٰ سے ذکر کرنی جائے نبی سے ذکر کرنی جائے یہ جو اس قرآن مجید پڑھنی جائے دبو کی مو کیا کر ذکر بجائے یہ معروض مجید اندر دنیا ہی کت کریں امن پانچن شخصن چھ آسن ژھارن میدان محشر اندر یہ حریش دمن نماز تراون اور دویم کیا فرموک زکات کھونول تریم کیا فرموک مالس ماج ستاونول ژوٗرِم کُس فرموک شراب چونول پوٗنٛژِم کُس فرموک یُس برابر مجید مزاشی بجائے ذکر بجائے فکر بجائے قرآن بجائے نماز بجائے عبادت یہ تی دنیا چی واللہ کت کرن یمن پونزن شخص راشی قیام کی دو ژھارن فرماؤن امپت یلی آنے اخنا امپت یلی آنے اخنا دمن یلی پروردگار سین طرف ایمن پکڑ پونزن شخص راشنا دمنی ماسن کرک دیون بارو دیون دمن ست آسمان دی بوزن جم کرک ست زمین آسمان دی بوزن ست زمین تی بوزن ام سنجم کرک مگر بچاون مول آشک لکن بچانے والا کوئی نہیں ہوگا توے فرموئی تاجدارو اگر نجات چکلبن رب سین دربار میں گش قیام کی دا نجات میادن حضورو فرموانی جاتائی یوم القیامہ تے روز نماز ادا کرل قیام کی دا بینی نجاتو گزری در دربان ذات پاکی حضرت اللہ ام پر فرمان محبوب علیہ السلام دمن ومن لم یحافظ یہ انسان نمی پہنچن وقت نماز رش کر فرماؤن علیہا لم تکن لہو نورن دمن آنی خاطر لا بن نور آنی خاطر آش قبر من آنی گٹی آنی گٹ آنی خاطر آش قبر من عذاب عذاب یا آج بارو دیون یا شکرہ کی دیون محبوب علیہ السلام انچی گوڑی کرم بیان تمہیں اگر نمازی گزار بنیوگن اگر بے نمازی بنیوگنا تیر روز تیار تاجو پروردگار العالمین سین طرف ربا چی پا مصیبت سوزن خاطر تیار پا مصیبت مذکری مبتلا ذات پاکی حضرت اللہ محبوب علیہ السلام فرماون دمن تم مزاس نے اتری مصیبت یم دنیا اسمنزی من چی یون وال محبوبہ کس کس دمن گنیتی آنجی رزقی برکتی آنجی کمائیل برکتی جو تو تلن ذات پاکی حضرت ونکن گرن مز ژورن ژورن ترین ترین دون دون ورین ہن برابر مسالن اس توتہ بیر برکت
یہ ونکن گرس من ژور ژور شُرۍ ژور ژور نفر ژور ژور افراد ژور بے ونکن زین ون توتہ بے برکت چھنا ونکن لچھ لچھ 2 لچھ رۄپیہِ واتان أکِس گرس من آمدنی رٮ۪تس 4 افراد ہند طرف 5 نفرن ہند طرف کم سے کم اس وچھو نا مزدور یہ ام سند طرف تہ 3 نفرو سی توتہ واتان رۄپیس 50,000 60,000 رۄپیہِ رٮ۪تس آمدنی گر مگر یہ تہ ونان ناز پریشانی ناز میں نہیں مولا برکتی امس توٚمُل تہ امس لیدر تہ امس کھنڈ تہ امس نوٗن تہ امس سورُے کینٛہہ توتہِ دپان بے برکتی برکتی چھن حضور چھ نا قرآن بیان کوٚرمُت بے نماز بنکھ پروردگار چھ تین مصیبتن مبتلا کرن وول تم چھ دنیاس منٛز یوان وۄنۍ تمو منٛز چھ گۄڈنیُکُے اکھ گژھی رزقٕچ برکت تہِ تھوٚد ؤتھِتھ کمٲے ہٕنٛز برکت تہِ تُلی تھوٚد ذاتِ پاکی حضرت ون اگر یژھان چھُکھ مےٚ گژھِ رزقس تہِ برکت یِنۍ مےٚ گژھِ کمٲے تہِ برکت تیٚلہِ کیٛاہ روز کران مجید آباد تیٚلہِ کیٛاہ روزُن یاد کران خدا تیٚلہِ کیٛاہ روز قرآن پران تیٚلہِ کیٛاہ روز مجید آباد کران حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمو دوٚپُن أمِس کیٛاہ یی دوٚیِم صلات ییٚلہِ دوٚیِم